अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद बासित अली। आज की कहानी ज़िंदगी की एक मोटिवेशनल भी कहानी है। ऐसी दो बहनों की कहानी है जो ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त था कि खाने को कुछ नहीं था और नमक से खाना खाती थी और नमक से अफ्तारी करती थी। इनकी वालद बचपन में डेथ हो गई थी। वालदा का ये था कि वालदा को 4th स्टेज जो है वो कैंसर था, बीमार थी। रमज़ान में उनकी डेथ हुई और उसके बाद जो है इनकी लाइफ इतनी मुश्किल हो गई कि ये नमक से खाना खाती थी। फिर इनकी ज़िंदगी कैसे बदली कि अब ये लाखों रुपया कमा भी रही हैं और मुल्क से दूसरे मुल्क में थी, लंदन से वापस पाकिस्तान आई हैं। क्या सारी कहानी है वो इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? महक। आपका नाम क्या है? स्नेहा। स्नेहा, मुझे ये बताएं कि आपकी ज़िंदगी की कहानी ये है कि आप लोग नमक से खाना खाती थी एक वक्त में और आज लाखों रुपया कमा रही हैं और दूसरे मुल्क से लंदन से वापस पाकिस्तान आई हैं रमज़ान के लिए। लेकिन ये बताएं कि क्या वो दौर था? पहले तो अपनी वो स्टोरी सुनाओ कि जिसमें आप नमक से खाना खाती थी। क्या हुआ था ज़िंदगी में? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि हम नमक से हमने बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में मुश्किल देखी है। उसके बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारी वालदा से पहले हम लोग तकरीबन ठीक थे, यहीं पे रहते थे, घर का गुजारा हो जाता था। वालदा घर में काम वगैरह कर लेती थी लोगों के, तो उससे थोड़ा गुजारा चल जाता था हमारा। और वालिद साहब तो हमारे, हम छोटे छोटे थे काफ़ी जब से उनकी डेथ हो गई, लेकिन वालिदा से काफ़ी घर चल रहा था। लेकिन वालिदा को जब से कैंसर हुआ और उनकी डेथ हुई उसके बाद बिल्कुल ही हम दोनों बहनें अकेली रह गई। ना तो कोई भाई है ना कोई और आपको पता आप दो बहनें थी? हम दो बहनें। वालदा को क्या था, कैंसर था? जी, वालदा को कैंसर था और टेंशन नहीं थी होती, कोई कुछ कहता भी नहीं था। जब वो चली गई रिश्तेदारों ने भी नहीं पूछा, सब ने हमें छोड़ दिया। हम बहुत परेशान रहते थे। रिश्तेदारों ने भी नहीं पूछा? किसी ने भी नहीं पूछा हमें। तो जब बंदा इस मुश्किल में आ जाए कि वालदा भी ना रहें, वालद भी ना रहें, दो लड़कियां हो गई, लड़के तो फिर गुजारा कर लेते हैं, एक लड़कियों पे कितना मुश्किल हो जाता है। आपने क्या क्या सोचा कि अब कैसे खाएं पिएंगी? तो इन्होंने कहा भीख मांग लेते हैं। मैंने कहा नहीं, हम लोग सड़क पे नहीं, रोड पे नहीं जाएंगे। हम लोग घर ही नमक से गुजारा कर लेते थे। रोज़ा अफ्तारी में नमक खा लेते थे। आपने रोज़ों में मतलब नमक से अफ्तारी की? दरअसल हमारी जो वालदा थी ना, उनकी डेथ भी हुई थी, रमज़ान में ही हुई थी। तो उसके बाद एकदम से बहुत सा मुश्किल कंडीशन हो गई, ख़ुद को भी संभालना और एकदम से सारा करना। तो ऐसा टाइम आया कि घर में कुछ मसाले वगैरह पड़े होते थे, हम उसी से अफ्तारी करते थे। अच्छा। या किसी से इधर उधर कोई जानने वाला था तो देख के हमें थोड़ा रहम खाते थे, तो हमें हमारी हेल्प कर देते थे। तो हमारे मोहल्ले में ना एक आंटी रहती थी जिन्होंने काफ़ी हेल्प की, जो हम पे काफ़ी रहम खा लेती थी। ज़ाहिर है जब जिसका कोई नहीं होता फिर उसका कोई ना कोई तो अल्लाह कर ही देता है सबब। तो वो हमें अफ्तारी में भी काफ़ी हेल्प करती थी। उसके बाद उन्होंने हमें कहा कि आप बाहर आ जाओ, बाहर मैं आपको कोई काम वगैरह दिलवा देती हूँ। मुल्क से बाहर रहती थी? पाकिस्तान मुल्क से बाहर रहती थी, इधर आई हुई थी, ठीक ठाक थे अपने घर में भी काफ़ी। तो उन्होंने कहा कि हम आपकी हेल्प करते हैं। तो हमने कहा कि हम पहले तो डर गई, आपस में दोनों बहनें थी, हमने कहा कोई आगे पीछे नहीं है। क्या सोचा आपने? कुछ हमने पहले हम डर गए कि ये हमें बेच ना दें या कुछ गलत ना हमारे साथ कर दें, लेकिन हम लोग चले गए फिर भी उनके साथ, उनके घर काम किया काफ़ी देर उधर। फिर तो उसके बाद जब वो बाहर लेकर गई हैं तो पहले तो हम वहाँ पे भी बहुत डरे हुए और एकदम से जब गए हैं तो उन्होंने पहले अपने घर के काम कि आप लोग यहाँ पे करो, हम आपको कल काम दिलवाते हैं, कहीं बाहर मतलब कर देते हैं। आप उनके घर की सफाई, रोटी छोटी बनाना होगा? बिल्कुल ऐसे ही, बर्तन धोने, सारे उनके कपड़े शपड़े, आल टू आल काम। इतना तो खुश हुई होगी कि एक वक्त था नमक था, कोई नहीं था, तब माँ कितना याद आती है? बिल्कुल, माँ तो जाहिर है हर कदम पे ही हमें याद आती हैं, लेकिन एक तसल्ली हो गई थी कि चलो हमें अच्छा खाना मिल रहा है, चाहे सो रहे हैं, एक छत है, चलो एक जगह पे सेव है। और ये भी नहीं था जो दिल में डर था कि कोई कहीं बेच देंगे, ये वो भी ख़त्म हो गया हमारे दिल से ना। तो बस एक टाइम आया कि फिर उन्होंने हमें अमेज़ोन के बारे में बताया। अच्छा। उन्होंने कहा कि आप ये सीखें, तो हमने उनसे ये, उनको कैसे पता था? तो उन्होंने, वो थोड़ा जानती थी इस बारे, हमें तो बिल्कुल नहीं पता था। तो उन्होंने यूट्यूब्स पे वीडियोस देखी हुई थी। उन्होंने कहा कि 2 महीने का कोर्स है, आप ये करो, क्योंकि इसके अलावा यहाँ बाहर पे तो और हमें कोई जॉब नहीं थी। तो उन्होंने कहा इससे काफ़ी अच्छी हेल्प होगी। मतलब उन्होंने आपको काम भी कराती थी, साथ एक और काम पे भी लगा दिया सीखने पे? जी, उन्होंने बहुत हेल्प की, इसके बारे में बताया। 2 महीने का हमने कोर्स किया।
اس کے بعد یہ ہمیں بہت اچھا لگا, ہم اس پہ کام کرنے لگ گئے. اچھا, تو اس سے آپ کو کمانے لگے. اور ایک ٹائم بلکہ شکر اللہ کا ایسا ٹائم آیا کہ پھر وہ آنٹی کو بھی ہم ہیلپ کرنے لگ گئے تھے. اچھا, تو اتنا امیزون سے ہمیں اتنی زیادہ فیور ملی, اتنا اچھا. آپ کتنا خوش ہیں؟ آپ تو پاکستان ہیں اب, لیکن وہ باہر ہیں, وہ کتنا خوش ہیں؟ وہ بہت زیادہ خوش ہے اور وہ ہمیشہ دعا کرتی ہیں ہمارے لیے. تو بھی ہیلپ کی, وہ پہلے ہماری کرتی تھی, پھر ہم نے ان کی. تو اب جب آپ کمانے لگی تو آپ کو لگا کہ آج والدین زندہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا؟ ہم یہی کہتے ہیں, لیکن یہ بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ انہیں کی دعائیں ہیں, اور جو ہم آج پھر کہیں نہ کہیں پہنچ گئے ہیں, کچھ بن گئے ہیں. تو یہ اب پاکستان کیوں آئے ہو؟ اب پاکستان اس لیے آئے ہیں کہ ہمارے جو محلے دار ہیں, کیونکہ ہم نے جیسے اپنی جتنے بھی غریب لوگ ہیں, ہمیں کوئی نہیں تھا پوچھتا, لیکن ہمارے دل میں ہے رحم کہ ہم جو روزہ نہیں کھول پاتے. آپ رمضان کے لیے آئے؟ جی. ابھی رمضان کتنے دن بعد؟ 10 دن رہ گئے میرے خیال. ہم اسپیشل رمضان کے لیے آئے کہ جیسے ہم لوگوں نے بڑے دکھ کے دن دیکھے ہیں, تکلیفوں کے دن دیکھے ہیں, ایسے بہت سے لوگ ہیں ہمارے ملک میں جو جنہیں کوئی نہیں پوچھتا. ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم ہیلپ کریں, کیونکہ ہم نے یہ ٹائم دیکھا ہوا ہے. آپ نے وہ گھر ڈیسائیڈ کیے ہوں گے کہ ان گھروں کو آپ راشن دیں گے؟ بالکل ہم نے, کیونکہ یہاں پہ اس محلے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہماری طرح ہی ہیں, کسی کے ماں باپ نہیں ہیں, کسی کا کوئی ہے, بہت مشکل سے اپنا گزارا کرتے ہیں. تو ہم نے یہی سوچا ہے. تو آپ پیغام کیا دو گی لوگوں کو کہ اس رمضان کے مہینے میں جو آنے والا ہے, اتنا بابرکت, اتنا پاک مہینہ, لوگ دوسروں کا خیال کیسے رکھیں؟ میں لوگوں کو یہی میسج دوں گی کہ آپ ہمیشہ یہ خیال کرو, کیونکہ آپ کا روزہ بہت زیادہ پاک اور زیادہ برکت میں چلا جاتا ہے جب آپ دوسروں کی ہیلپ کرتے ہو. کیونکہ اگر آپ, بالکل یہ تو ایک نیکی ہے نا, یہ بہت بڑی نیکی ہے. تو آپ کیا میسج دو گی؟ میں کہنا چاہتی ہوں کہ اگر کوئی غریب ہے تو اس کی ہیلپ کریں, اور روزہ دار کا تو بالکل روزہ کھلوانا اور اس کو افطاری کروانا. اب یہ دیکھیں, یہ 2 بہنیں یہ باہر ہوتی ہیں, وہ آنٹی کے ساتھ رہتی ہیں, وہیں رہتی ہیں, اب واپس آئی ہیں صرف رمضان کے لیے کہ ان کے کچھ گھر ہیں جو پڑوسی ہیں ان کے, جو غریب ہیں, ان کے ساتھ مل کے افطاری کرنے آئی ہیں. ان کو وہ وقت یاد آتا ہے, والدین یاد آتے ہیں. یہی بات ہے؟ بالکل ایسی بات. مجھے بتائیں, امیزون سے آپ دونوں کتنا کما لیتی ہیں دونوں بہنیں مل کے UK میں بیٹھ کے؟ 7 سے 8 لاکھ کما لیتے ہیں. پاکستانی 7 سے 8 لاکھ 8 لاکھ کما لیتے ہیں. یہ UK میں بیٹھ کے کما. بالکل ایسے. سیکھا بھی پاکستان سے آن لائن کورس؟ سیکھا یہیں سے, پاکستان سے. باہر بیٹھ کے. آن لائن اور فزیکل کورس میں فرق کیا ہوتا ہے, مجھے یہ بتائیں. آن لائن میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں زیادہ پریکٹس مل جاتی ہے, گھر پہ بیٹھے بیٹھے ایزیلی ہو جاتا ہے سارا. نیٹ پہ بیٹھنے کی عادت بن جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو آپ نے کتنے مہینے کا کورس کیا تھا؟ ہم نے 2 مہینے کا کورس. 2 مہینہ گھر بیٹھ کے آپ نے کورس کیا؟ جی, آن لائن. اور یہ بھی پاکستان سے کیا؟ پاکستان کہاں سے کیا تھا؟ ہم نے بی کامرس سے کیا تھا, اور اس کا ایڈ آنٹی نے دیکھا تھا یوٹیوب. اچھا, آپ نے بی کامرس سے کیا؟ جی جی اسی. باہر بیٹھ کے کتنی فیس دی تھی آپ نے سیکھنے کی دونوں نے؟ ہم دونوں بہنوں نے تو ہم نے 60,000 دی تھی. 30 میری اور 30 ہوئی. 30,000 فیس, یعنی کہ ایک نے 30,000. بالکل. اور اس 30,000 کا فائدہ کیا ہوا کہ وہ لڑکیاں جو نمک سے کھانا کھاتی تھی وہ اس آنٹی کو جنہوں نے ان کی ہیلپ کی, ان کی ہیلپ کر رہی ہیں. بالکل. اور اب رمضان کے مہینے میں پاکستان آئی ہیں, محبت پاکستان سے ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. کتنی محبت کرتی ہو پاکستان سے؟ ہم بہت زیادہ. ہمارا ملک ہے, ہم بہت آئی لو پاکستان. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ کیا میسج دو گی لوگوں کو امیزون کے بارے میں؟ امیزون سیکھنا, کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے, کوئی کام ہوتا نہیں ہے, لوگوں کو باہر نکلنے کا بھی دل نہیں کرتا, تو یہ مہینہ بیسٹ ہے سیکھنے کے لیے. ایک تو اس مہینے میں برکتیں اتنی ہوتی ہیں, اور اگر اچھے طریقے سے محنت کی جائے تو اللہ کی طرف سے بھی برکتیں ہو کے فائدہ ہوگا کہ نہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. میں یہی میسج دوں گی کہ اپنا جو ہے امیزون سے آپ زیادہ سے زیادہ سیکھیں, کیونکہ اس سے آپ کو یہ ہوگا کہ جب آپ کے پاس پیسے آتے ہیں آپ کا خود کا دل کرے گا ہم دوسروں کی مدد کریں. اور یہ جو بابرکت مہینہ ہے, اور اس میں آپ ایک دوسرے کا بھی خیال کر سکتے ہیں, مدد کر سکتے ہیں, بہت سارے نیکی کے کام کر سکتے ہیں. بہت سارے نیکی کا کام کر سکتے ہیں. یہ وہ کہانی ہے کہ جن کی والدہ کی ڈیتھ ایک اس موقع پہ ہو گئی جب یہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا, اور انہوں نے نمک سے جو ہے وہ کھانا کھاتی تھی. افطاری کہتے ہیں, کتنے روزے افطار نمک سے کیے ہوئے ہیں؟ 7 روزے ہم نے تقریباً. کتنے؟ 7 سے 8 روزے ہم نے نمک سے افطار. یاد ہے وہ وقت؟ بالکل, ہمیں وہ وقت تو نہیں بھولتا جو برا ہو, تو وہ تو ظاہر ہے زندگی میں. آج کتنا کماتی ہیں وہ؟ 7 روزے کے بعد 7-8 لاکھ کماتے ہیں. 7-8 لاکھ ماشاءاللہ سے کما رہے ہیں ہم. کیا بات ہے. تو لوگوں کو میسج یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, اس میں آپ کو کوئی کام نہیں ہے, اگر اتنے ملک کے حالات, ڈالرز میں پیسے کمائیں. ڈالرز میں پیسے کمائیں گے تو آپ کی جو ہے, آپ جو خریدیں گے, خریداری کرتے ہیں, اس میں فرق نہیں پڑنا. اگر آپ روپیز میں پیسے کماتے ہیں تو اس کا, کیونکہ ڈالر بڑھ رہا ہے, تو ڈالر میں پیسے کمانا سیکھیں. امیزون سیکھیں, اس نمبر پہ کال کریں. آپ کو آن لائن گھر بیٹھے بیٹھے, رمضان میں آپ باہر نہیں نکل سکتے, 10 دن رہ گئے, ابھی سیکھیں گے تو رمضان کے اینڈ یا عید تک ہو سکتا ہے آپ اس کے درمیان بھی کمائیں, لیکن
रमज़ान 2 महीने आप तकरीबन ये सीखें, रमज़ान का पूरा महीना अच्छा सीखने के लिए आपके आ रहा है, क्योंकि कोई काम नहीं होता तो रोज़े में बाहर भी बंदा नहीं निकलता, तो बंदा कहता है क्या काम करें, टाइम भी पास हो जाता है। 2 घंटे दिन में आपके इजीली टाइम, आखिरी जो भी टाइम डिसाइड होगा आपका फ्री होगा। आप अगर सीखना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कॉल करें, और 30,000 रुपये इसकी फ़ीस है, और बेस्ट महीना है रमज़ान में सीखने के लिए। और इनकी स्टोरी चेक करें कि कैसे ज़िंदगी चेंज की। यूके रहती है, पाकिस्तान में सिर्फ अपने कुछ घर हैं उनमें, उनके साथ रोज़ा अफ्तार करने आई हैं, वो दिन दोबारा से याद करने आई हैं। तो आप भी कर सकते हैं, अच्छा टाइम आपकी ज़िंदगी में भी आ सकता है। बाकी तो नसीब की बात है, अल्लाह किसे कितना देता है, लेकिन सीखना हुनर है, एक हुनर सीखना बहुत अच्छी बात है, दुनिया में कहीं भी काम आ जाता है। तो इस नंबर पे कॉल करें करके अमेज़ॉन सीखें। ये 2 नंबर आ रहे हैं, जिस पे भी एक ना मिले तो दूसरे पे कॉल करें और अमेज़ॉन सीखें। 2 महीने का कोर्स करें और अपनी ज़िंदगी बदलें। अभी वक्त है, ये ऑनलाइन की दुनिया में आ जाएं, नेट की दुनिया में आ जाएं। और अगर आप मुल्क से बाहर देख रहे हैं तो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप डॉलर्स में कमा सकते हैं। आप मुल्क में बाहर भी बैठें, किसी भी जगह बैठें, आपको 2 महीने का कोर्स सिर्फ नेट पे बैठ के जूम पे आपकी क्लासेस होनी है, आपको स्क्रीन शेयर होना है, हर चीज़ आपको सिखाई जाएगी और 2 महीने आपको ट्रेन किया जाएगा। बेस्ट ट्रेनर आपको ट्रेन करेंगे। ये नंबर आ रहा है स्क्रीन पे, इस पर रब्ता करें और अमेज़ॉन सीखें। फ़िलहाल मुझे इस उम्मीद, इस यकीन के साथ इजाज़त दें कि रमज़ान के महीने में आप ख़ुद अपना भी ख्याल रखेंगे, दूसरों का भी, सबका ख्याल रखें, सबका ख्याल रखेंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस महीने में पैसे कमाएं। ये बरकत वाला महीना। मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।